estamos aquí de la iglesia Lehigh Valley Baptist Church. Vamos a comenzar a dar un estudio bíblico y vamos a usar en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. For all of our brethren here that are believers in Jesus Christ, I just ask that you, at this time, pray that God's word would continue to go forth in a mighty way here at this moment. Pedimos que los que están salvados, los que conocen a Cristo, nuestro hermano, puedan comenzar a orar para que Dios obre una forma sobrenatural en esta noche. All right, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this time. We pray that your word, as you've already promised, would be lifted up, that I would speak only of you, that you would direct my words as we study Luke 19 tonight. Thank you for those that came. We pray these things in your name. Amen. Padre, venimos ante tu presencia en esta noche y te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que tú obres, Señor, en una forma sobrenatural, que este pasaje hable el corazón de nuestra ciudad y nuestros vecinos. Te pedimos que tú te glorifiques en una forma sobrenatural. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Luke chapter 19 is the story of a precious man by the name of Zacchaeus. El libro de Lucas 19 tiene una historia de un hombre que se llama Zaqueo. The theme verse for Luke 19 is found in Luke 19:10. El verso principal para esta historia se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 10. It says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Picture this. Jesus is coming to Jericho on his way to Jerusalem. Imagínate esto, Jesús de camino a Jerusalén de Jericó. Jesus knows all things, and he went to Jericho with purpose. Y Dios, sabiendo todas las cosas, fue a Jericó con un propósito. The Bible says, and Jesus entered and passed through Jericho. Y la Biblia dice que Jesús entró y pasó por Jericó. That's a specific place that Jesus went to. Es un lugar específico donde Jesús fue. Think about it. We are in a specific place, Allentown. Estamos, si se puede dar de cuenta, un lugar específico. What if Allentown. Jesus came specifically down 7th and Tillman? Y cómo suponemos si Cristo hubiera venido ahora en las 7 y la Tillman. This is for another discussion, but those that are believers in Jesus Christ, Jesus is here. Y esto para otro momento, pero los que creemos en Dios sabemos que Dios está aquí. But we know Jesus made a plan, he made a focus for him to come through this beautiful city of palm trees, the city of Jericho. Y vemos que Jesús tenía propósito al venir a la ciudad de Jericó. The Bible says there was a man by the name of Zacchaeus in verse number 2. Dice la Biblia en el verso 2 que había un hombre llamado Zaqueo. And it says, which was the chief among the publicans. Y dice aquí un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos. And he was rich. Y dice, y era rico. I know us that have gathered tonight aren't famous and rich here. Sabemos que los que estamos congregados aquí no somos ni famosos ni ricos. But sometimes people say that the gospel is only for those that are poor. La Biblia, hay gente que dicen que el evangelio es nada más para los pobres. The gospel is for everyone, even for those that are rich. Pero el evangelio es para todos, aún los ricos. But the interesting thing here is that Jesus spoke to a publican. La cosa de interés aquí es que cuando Jesús habló a un publicano. A publican was a Jewish tax collector. Un publicano es un judío que colectaba impuestos. The Jewish people hated the tax collectors La gente de Israel odiaban a la gente que recogían los impuestos. because the tax collectors had taken more than they were supposed to. Porque esta gente tomaba más de lo que era necesario. They were despised in their culture. En la cultura estaban menospreciados. But the neat thing is that Jesus kept comparing the publican and the Pharisees all throughout the gospel. Pero lo bueno es que Jesús siempre usaba a los publicanos en su ejemplo a la gente de Israel. So here Jesus tells us a story about a specific publican by the name of Zacchaeus. Y en el Evangelio de Lucas nos da un ejemplo de un publicano llamado Zaqueo. In verse 3 it says, and he sought to see Jesus who he was. Y dice el verso 3, y procuraba ver a quién era Jesús. If you want to know who Jesus is, you have to seek him. Si usted quiere conocer y saber quién es Jesús, lo tiene que buscar. Zacchaeus heard about who Jesus was and his miracles.
Zaqueo escuchó de Jesús y los milagros que hizo and he knew that Jesus was on his way coming through Jericho. y sabían que Jesús estaba por camino a Jerusalén a través de Jericó. The Bible says that he could not for the press. There was a big crowd, there's a big gathering there in Jericho on the streets. Y dice, no podía por causa de la multitud. And so Zacchaeus said, I'm going to go and seek this man, Jesus. Y Zaqueo dice en su corazón, yo voy a ver y conocer a este Cristo. Despite Zacchaeus' little stature, Aunque Zaqueo era un hombre chiquito, he ran él corrió and climbed y se subió up into a sycamore tree. y se trepó un árbol de sicomoro. So here we have Zacchaeus. He wanted to do something in order for him to see Jesus Christ. Y vemos el ejemplo de Zaqueo que hizo algo para ver a Jesús. He knew that if he could get up in that sycamore tree, he could see Jesus. Él sabía que si se trepaba en el árbol iba a poder ver a Jesús. God the Father directed Zacchaeus to come to that tree. Dios dirigió a Zaqueo a subirse en ese árbol. You know, some people today think that they don't actually have to seek after the Lord Jesus Christ. Hay gente que piensan que no tienen que buscar a Jesucristo. They think they can seek the church. Piensan que puedo encontrarme con la iglesia. They think that they can seek Bible knowledge. Aún piensa que pueden conocer a Dios a través del conocimiento bíblico. They think that they can seek after giving good works and money and effort into a good cause. Hay gente que piensa que con dar dinero y su tiempo a buenas causas. But the Bible tells us, Luke 19, that Zacchaeus, although he was lost, he sought for Jesus. Y la Biblia nos muestra que Zaqueo, aunque era perdido, él buscó a Jesús. But thankfully, the Bible tells us, and Jesus came in verse 5. Y vemos en el verso 5 y dice, y cuando Jesús llegó. Why did Jesus come? ¿Por qué vino Jesús? Because he came to seek and to save that which was lost. Porque él vino a buscar y a restaurar lo que se había perdido. When you seek for Jesus, he's going to come and find you. Cuando uno busca a Jesús, Jesús lo va a encontrar. When you get up in that sycamore tree of life and climb up and see Jesus, he's going to come. He promises to come to you. Cuando hacemos como Zaqueo y nos trepamos en el árbol para buscarle a Dios, Dios viene y nos busca a nosotros. The Bible says in James 4, draw nigh to God and he will draw nigh to you. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, si nos acercamos a Él, Dios, se acerca hacia nosotros. And when Jesus came to that place, he looked up, verse 5 says. Y dice el verso 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. This was the place of Zacchaeus' conversion. Esto es el lugar donde Zaqueo se convirtió. It didn't say like a special shrine or church or some special group of meeting. Este pasaje no enseña un lugar, una gran templo o nada especial. It said place. Dice en ese lugar. There was a time and a point when Zacchaeus repented of his sins. Hay un momento que enseña la Biblia, punto y lugar donde Zaqueo se arrepintió de su pecado. It doesn't say a feeling. No es un sentimiento. The Bible says Jesus came to the place. La Biblia dice que Jesús llegó a aquel lugar. You have to have a place of repentance in Christ. Usted necesita tener un lugar de arrepentimiento en Cristo Jesús. There has to be a point and place in your timeline that you have come to Jesus Christ and Jesus Christ has come to you. Hay que tener un lugar y un punto donde usted vino a Jesús y Jesús vino hacia ti. Jesus says here, and he came to Zacchaeus and he says, Zacchaeus, make haste and come down. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. For today I must abide at thy house. Porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Imagine the emotions that Zacchaeus has here at this point. Imagínate las emociones de Zaqueo en este instante. Jesus knew his name before he ever introduced who he was to Jesus. Antes de aún Zaqueo introducirse, ya Jesús sabía su nombre. Jesus gives a command. Dios dio un mandato. He says, make haste. Dice, date prisa. He says, come down. Desciende. For today I must abide
porque hoy es necesario at thy house. que yo posee yo en tu casa. Do you know that Jesus Christ wants to abide in your house? Usted sabe que Dios quiere habitar contigo. And house here is, yes, a physical house, but he's also mentioning here spiritually. I want to abide in you. Aquí la Biblia enseña que Jesús fue a morar en la casa de Zaqueo, pero también quiere morar en el corazón del ser humano. I want to dwell within you. Dios quiere morar dentro de ti. Jesus says, don't delay. Jesús dice, date prisa, Don't push me off. no me tire al lado. Come down right now, and I want to abide in you. Baja del árbol ahora, porque quiero morar contigo. Wow. Verse 7 says, and when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Y mira lo que dice el verso 7, y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. I think the crowd was astonished. La multitud estaba atónito. I think the crowd discussed. Yo creo que la multitud empezaron a hablar I think the crowd questioned. y empezaron a dar preguntas And they wondered. y empezaron a pensar. Maybe even the crowd maybe thought of some indignation. Y quizás esta multitud empezaba a pensar en las cosas que se habían hecho malas. But no matter what the crowd thought, Pero no importa lo que piensan la gente, la multitud. Jesus Christ came to speak and to talk with a sinner. Cristo vino con el propósito para hablar a un pecador. The Bible says when Jesus and Zacchaeus spoke, verse 8 says Zacchaeus repented. Dice la Biblia en el verso 8, entonces Zaqueo se arrepintió. In verse 8 it says, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Y dice el verso 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. So Zacchaeus, he knew he was a sinner. Zaqueo sabía que era pecador. He knew who to seek, Él sabía quién necesitaba buscar, and that was Jesus Christ. y eso era a Jesús el Cristo. He knew that Jesus Christ had power to forgive him of his sins. Él sabía que solo Cristo tenía el poder de perdonar su pecado. Zacchaeus had a desire to see Jesus. Zaqueo tenía el deseo de ver a Cristo. He knew his heart was a heart of deceit and trickery. Él sabía que en su corazón era un corazón maligno. Zacchaeus was a lost man spiritually. Zaqueo espiritualmente era un hombre perdido. Zacchaeus knew if he would meet with Jesus, Jesus would heal him. Zaqueo sabía que si se encontraba con Cristo, Cristo le pudiera haber sanado. When Zacchaeus acknowledges that Jesus Christ is Lord, Cuando Zaqueo reconoció que Jesucristo es Señor, he repented of all of his sins. se arrepintió de sus pecados. Biblical salvation is always faith and repentance together. La manera de recibir redención bíblica es de arrepentimiento y fe en Cristo. This is proof of Zacchaeus' repentance in Jesus Christ. Y esto es señal fija del arrepentimiento de Zaqueo y su confianza en Jesucristo. The scripture says that Zacchaeus stood La Biblia dice que Zaqueo se le puso en pie and he made a decision. y hizo una decisión. That decision was to repay fourfold back, 4 times back, to anyone that he stole anything from them. He would repay them 4 times. Y la Biblia dice que Zaqueo en su corazón propuso devolver cuadruplicadamente lo que había tomado del pueblo. Zacchaeus knew that God knew his sins. Zaqueo sabía que Dios conocía de su pecado. And because of Zacchaeus' faith and repentance in Jesus Christ, Y porque Zaqueo se arrepintió y puso su confianza en Jesucristo, the power of God worked through Zacchaeus' heart, el poder de Dios trabajó en el corazón de Zaqueo and moved him to biblical repentance. y lo movió a un arrepentimiento bíblico.
The Bible says that Zacchaeus truly believed in the Lord Jesus Christ. La Biblia enseña que Zaqueo verdaderamente conoció y confió en Jesucristo. The Bible says that Zacchaeus became a happy man when he turned to Jesus Christ. La Biblia enseña que Zaqueo llegó a ser un hombre de mucho gozo al conocer a Jesucristo. By the power of God, Zacchaeus turned from being a self-centered person. Por el poder de Dios, Zaqueo, en vez de ser egoísta, And the result was that Zacchaeus now had a deep, sincere desire for Jesus Christ. y cambió su corazón demostrando un deseo profundo por Jesucristo. If you're here tonight and you know who Jesus Christ is, Si usted está aquí esta noche y conoce a Jesucristo and you have repented of your sins and had faith in Jesus y Christ, te arrepentiste de tu pecado y has puesto tu confianza en Cristo, your life must be about preaching the gospel. la vida tuya debe de demostrar y predicar el Evangelio de Cristo. If you say, I'm a Christian, and you don't do anything with your life, Si dices que soy cristiano y nada sucede en tu vida, I would check whether or not you truly know the Jesus Christ of the Bible. yo le doy pregunta y que se examine a ver si conoce al Cristo de la Biblia. If you're here tonight and you do not know Jesus Christ as your Lord and Savior, Pero si estás aquí en esta tarde y no conoce a Cristo como Salvador, the Bible commands you right now to believe and repent of your sins. la Biblia te dice que hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Repentance, biblical repentance, is a change of mind. El arrepentimiento bíblico nos enseña que es el cambiar de nuestra mentalidad. By the power of God, you make a turn in your life. Por el poder de Dios, uno hace un cambio en su vida. It's not a turn of your own flesh with your own power. No es el cambio por tu propia fuerza ni por tu propio deseo. It's the power of God that quickens your spirit and makes you turn and makes you alive in Christ. Es por el poder de Dios que hace que tu vida cambie y camina hacia tu propósito que es Cristo. When biblical repentance is made alive in someone's life, Cuando el arrepentimiento bíblico se hace evidente en la vida del ser humano, their thoughts are changed. sus pensamientos cambian, Your intellect is changed. tu manera de pensar y tu inteligencia cambia, Your heart is changed. el corazón del hombre cambia. When you biblically repent to Jesus Christ, Cuando te arrepientes, como dice la Biblia, y crees en Jesucristo, your desires change. tu deseo cambia, Your will changes, tu voluntad cambia, which results in your actions change. que da el resultado que tus actos cambian. Just as a person that exercises faith at the new birth Así como un hombre, una nueva criatura, hace el ejercicio de su fe, he exercises repentance at the moment of that new birth. ese nuevo creyente al momento del arrepentimiento comienza a dar ejercicio a su fe. Right at that moment in your life, Ahí en ese instante en tu vida, when you stop and repent of your sins cuando uno para y se arrepiente de su pecado and turn to Jesus Christ in faith, y se vira a Cristo, en Él en fe, the Bible says you have new life. la Biblia dice que tú tienes nueva vida. The Holy Spirit of God reveals himself to man. El Espíritu de Dios se revela al ser humano. He shows us that we're a sinner, Te enseña que somos pecadores. that we have rebelled against a holy God, Que somos nosotros que no hemos rebelado en contra un Dios santo and that our sin nature is going to send us directly to hell. y que nuestra naturaleza pecaminosa es lo que nos condena al infierno. Thank goodness, thank God, Doy gracias a Dios. his goodness in giving us the grace of the gospel of Jesus Christ. Le damos gracias a Dios por su bondad y por la gracia de su evangelio. The free gift of Jesus Christ is given to all. El regalo gratis de la salvación es para todo. And if we accept that free gift like Zacchaeus did, Y si tan solamente aceptamos ese regalo gratis como lo hizo Zaqueo, the Bible says that we are set free from the bondage of sin. la Biblia dice que somos hechos libres de la cautividad del pecado. So the last verse here in Luke chapter 19 So, el último verso de Lucas capítulo 19 says that Jesus came to seek and to save that which was lost. y dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. What does it mean to be lost? ¿Qué es lo que significa ser perdido? The Bible tells us that means that you're without hope.
La Biblia nos enseña que estar perdido es estar sin esperanza, You have no direction. sin dirección en tu vida. You are on your way straight to hell. Estás camino rumbo al infierno. You have no fellowship with Jesus Christ. No tiene comunicación con el Señor. You have no direction. No tiene dirección en tu vida. You're a child of Satan. Eres hijo del diablo. And the power of Satan is controlling your life every step that you take each and every day. Y el poder del diablo es lo que te da la dirección y te maneja toda tu vida, cada día. And you are who Jesus came to seek. Usted mismo es la persona que Cristo vino a restaurar, Same for me. como lo hizo conmigo. You could be in church your whole life and you could still be lost Tú spiritually. puedes estar en la iglesia toda tu vida y encontrarte perdido. The Bible says that all are sinners, all are lost. La Biblia enseña que todos pecaron, que todos están destituidos de la gloria de Dios. And because of Jesus' great grace and his great love to us, we can be made redeemed. Y por la gracia y el amor de Jesucristo podemos ser redimidos. So here's the story. Luke 19 of Zacchaeus, Aquí está la historia, el Evangelio de Lucas, capítulo 19 de la vida de Zaqueo, a wicked man un hombre pecador who desires to seek after Jesus. que deseó un día buscar a Cristo. Jesus comes to him, Cristo vino a él, commands him to come down, le dice, bájate del árbol. and there Jesus Christ calls him and says, I want to abide with you. Y en ese instante dice la Biblia que Jesús le dijo a Zaqueo, yo quiero habitar contigo. If you are seeking after the Lord Jesus Christ, Si usted está buscando a Cristo, the Bible tells us that he will come to you. la Biblia dice que Él te va a encontrar. Open up the words of God Abre la palabra de Dios and ask God to speak to you. y pídele que Dios le hable a su vida. He will make his way, his path clear and plain to you from the written word of God. Él le va a dar la palabra clara para que conozca el camino y la verdad. If you'd like to talk to one of us, just feel free to grab us. We're here every Thursday Si quiere hablar, estamos aquí cada jueves. from about 5:30 to 7:30. We would be glad to talk to you about what the scriptures say, how you can be found in Christ. Estamos aquí cada jueves de las 5:30 a las 7:30 y sería un gozo hablarle de lo que la Biblia dice, cómo conocer a Cristo como Salvador. So thank you for coming. We appreciate you all listening. Gracias por escucharnos. Have a great night. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, pidiéndote que tú obres en el corazón de nuestra ciudad. Father, I come before you and I thank you for your mercy and your love, asking that you would plant the seed of hope spoken tonight in their hearts, que la palabra de esperanza que fue hablada esta noche sea cimentada en el corazón. Father, we ask you for our city, Allentown. Te pedimos por nuestra ciudad de Allentown. Padre, pedimos que tú empieces a darnos un deseo de conocerte como fue predicado en esta noche. Father, that you would give us a desire to seek after you as it was so clearly preached tonight. Y que podamos conocer que tú estás nada más esperando nosotros bajar de nuestro árbol. Father, that we may understand that you are just waiting for us to come down from our tree and abide with you para habitar contigo. Ten misericordia de nuestra ciudad. Father, have mercy on our city and allow us to be a light and a source of hope to our community. Te pido que podamos ser luz y esperanza a nuestra ciudad. I ask you this only in Jesus, because only in Jesus can this be accomplished. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, porque tan solamente en el nombre de Cristo se puede cumplir todo esto. Amén. Amen.